Oh, ngano di mo nimo tanaw ni mama? Tanaw ni mama, anak. Tanaw ni mama. Say good morning. Hello guys, good morning. Good morning sa lahat. Yan, dito lang muna kami ni Papi sa sala guys. Dahil po umuulan. Mayroong bagyong Krising. So good morning everyone. Happy Thursday. Love lang ni Papi. Hindi muna kami magsasayaw guys ha. Kargahin ko lang muna si Papi. Say good morning anak. Say good morning to your viewers. Sige na anak. Ina guys, umuulan guys. Hala, inaantok pa man ni akong anak guys. Oy. Mama. Nag-uwan mama, gitugnaw ko mama. Ingon ni Papi mama. Hello guys, good morning. Happy Thursday guys. Update ni Papi. Hindi muna kami magsasayaw ngayon. So, kargahin ko lang muna siya guys at yakapin. Sa kadahilanan po, ngayon ay malamig. Dahil mayroong bagyo. Ayan, inaantok pa akong anak. Inaantok pa man ni akong anak guys. Oy, nanobraan na magini ko pairaygon pong anakan eh. Mga palangga, good morning. Kumusta po ang inyong lugar dyan? Wala bang bagyo? So, dito sa amin guys, naapektahan din kami kahit hindi po dito naglandfall yung bagyo. Naapektahan pa din kami guys kasi Visayas po kami, daanan ng bagyo. So, yung bagyo guys, doon lang po sa Luzon, Eastern Visayas. Then, ang sa amin guys is Northern Cebu. So, Northern Cebu kami mga palangga. Kaya nga po, apektado din kami palagi kapag may bagyo. So, ito lang po, kinakarga ko si Papi at nilalamig po siya guys. Good morning everyone. Ayan po ang aking anak, oh. Kaparaygon naman ganing anak ka, oy. Di na matabang kaparaygon, ani, oy. Lablab, Mama Lisa. Ang lablab ni Mama. Ang lablab ni Mama. Ang lablab ni Mama. Kiss Mama. Kiss Mama. Love you, anak. Love you, anak ko. Pinangga mama. Love. Tadan. Tadidadidadam. Tadadin dan dan dan. Tadin dan dan din. Tadadan dan 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 dan. Da-da-da-dan. Da-da-dan, da-da-dan, da-dan, din-da-rin-dan. Da-da-din, da-dan. Da-da-din, da-da-dan. Tan-dan, da-ra-da-dan. Da-da-din, da-din, dan-din. Da-da-dan, da-da-din, da-dan, dan, da-ran, dan. Yan, gustong-gusto ni Papi guys, kantahan po siya. Habang kinakarga ko. So, gustong-gusto ni Papi ito. So, good morning once again. Happy Thursday. So, today's episode ni Papi guys, July 17, 2025. Karga-karga ko lang po muna si Papi. So, thank you for watching everyone. Bye-bye. Love you all.